बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं अमर रज़ा खान। और पाकिस्तान की एयर फोर्स जो है अमेरिका की एयर फोर्स से भी ज़्यादा मजबूत होने जा रही है। जी हाँ, मैं आपसे गलत बात नहीं कह रहा। इस वक्त अमेरिका का अगर आप कहें तो सबसे जदीद तरीन त्यारा कौन सा है? F-35। लेकिन वो त्यारा कहाँ पे है? 2 मरतबा ईरान गिरा चुका है और पाकिस्तान के पास आने वाला है J-35। जी हाँ, दुनिया का वो त्यारा जो कि अभी तक दुनिया के लिए एक मुहिमा बना हुआ है, इसलिए कि इसको किसी दूसरे मुल्क को नहीं दिया गया है। लेकिन कल जब एक मीडिया कॉन्फ्रेंस हो रही थी हमारे मार्का हक के ऊपर, और इस पर जब हमारे एयर वाइस मार्शल जो हैं तारिक गाजी, उन्होंने कहा, उनसे सवाल हुआ कि क्या J-35 जो है पाकिस्तान ले रहा है, तो उन्होंने कहा कि जब ये ज़रूरत होगी तो ये हमारे पास होगा, ये ऑप्शन हमारे पास होगा। और इसके साफ साफ ज़ाहिर है कि कुछ अर्सा पहले शहबाज शरीफ साहब ने भी अपने एक ट्वीट में 40 के करीब J-35 की बात की थी। उसके बाद एक साबिक जो एयर वाइस मार्शल थे, एक साबिक फ़ौजी अफसर थे, उनकी भी एक मीडिया कॉन्फ्रेंस मौजूद थी जिसमें उन्होंने J-35 का जिक्र किया था। ये एक ऐसा ऑप्शन है जो बहुत जल्द पाकिस्तान में शामिल होना चाहता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि J-17 की भेजी JF-17 थंडर की भी अगली ऑप्शंस पर जो है तेज़ी के साथ काम जारी है। यानी वहाँ पर भी हम आगे की तरफ जा रहे हैं। 4th जनरेशन से वहाँ पर भी हम 5th जनरेशन पर चले जाएंगे। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने राफेल त्यारा जो कि 4.5 जनरेशन का जहाज़ था, उसके मुकाबले में अपना J-10C और JF-17 थंडर उतारा और कामयाबी हासिल की। कल तारिक गाजी साहब ने यह भी बताया था 8 जहाज़ गिराए हैं, और इन 8 जहाज़ों को गिराने का सेहरा जो है पाकिस्तान एयरफोर्स के सर है। लेकिन अब पाकिस्तान एयरफोर्स मज़ीद जदीद हथियार जो है वो हासिल कर रही है, जिनमें BVR मिसाइल शामिल हैं, जिनमें बहुत सारे रडार शामिल हैं, बहुत सारे इंटरसेप्टर सिस्टम शामिल हैं, और इसके साथ साथ J-35 5th जनरेशन जहाज़ भी शामिल है। ये 5th जनरेशन जहाज़ होता क्या है, ये आप ज़रा अगर पढ़ें तो आपको समझ आएगी कि ये एक ऐसी मशीन है या एक ऐसा जहाज़ है जो रडार में नहीं आता है। इसके हीट सिग्नेचर्स नहीं हैं, इसके वेपन्स इसकी बॉडी के अंदर हाइड किए जाते हैं, और इसकी बॉडी के ऊपर ऐसा पेंट किया जाता है या इसकी बॉडी इस तरीके से बनाई जाती है कि ये आने वाले रडार सिग्नल्स को जज़्ब कर लेती है, उसको वापस रडार तक जाने नहीं देती है। तरीक़ाकार यही है कि लहरें फेंकी जाती हैं, लहरें टकरा कर वापस आती हैं तो बताती हैं कि जो टकराने वाली चीज़ थी वो क्या थी, लेकिन लहरें जाएंगी लेकिन आएगा नज़र कुछ नहीं। वो लहरें जहाँ जाएंगी ऊपर आसमान की तरफ ही चली जाएंगी, समझ यही आएगा, और ये जहाज़ नज़र नहीं आएगा, और जहाँ चाहेगा वहाँ दुश्मन की मंजी ठोक देगा। लफ्ज़ ज़रा गैर पार्लिमानी है, मज़ा इसी में आ रहा था, मैंने कहा यही बोल दूँ कि जहाँ जाएगा वहाँ दुश्मन की जो है ऐसी तैसी कर देगा। यानी उसके जहाज़ों को और उसके इंटरसेप्टर्स को और उसके ठिकानों को जो है तबाह व बर्बाद कर देगा। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने दुनिया की सबसे बड़ी जो है बैटल जो है लड़ी थी हवा के ऊपर, जो कि डॉग फाइट कहलाती है। 150 के करीब त्यारे उस वक्त फ़िज़ा में थे। कल तारिक गाजी साहब ने बताया, और ये कहा जाता है कि दुनिया में इस तरह की जंग का एक रिकॉर्ड था जिसमें पाकिस्तान ने उनके 8 जहाज़ गिराए, जिनमें 4 राफेल थे, एक सुही था, एक उनका MiG-29 था, और एक उनका अनमैन्ड जो था जहाज़ भी था, मल्टी रोल जहाज़ भी था, उसको गिराया। डोनाल्ड ट्रंप भी ये कहते रहे, और पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने साबित किया 8-0, और इसी 8-0 के बाद अब पाकिस्तान अपनी फ़ज़ाइया को मज़ीद मजबूत करने जा रहा है। और मैंने अगर ये बात कही है कि अमेरिका की फ़ज़ाइया से भी मजबूत, तो अमेरिकन फ़ज़ाइया के तो जो F-35 हैं उनको ईरान ने गिरा लिया, उनके F-17 जो हैं वो फ्रेंडली फायर्स में, और फिर उसके बाद आपने हरमज़ में गिरा, F-18 उनका गिर गया। तो उनके जहाज़ों के गिरने की तादाद जो है बहुत ज़्यादा है। मासवाई उनका एक बम्बार B-2 जो कि बहुत बुलंदी पर उड़ता है, कहा जाता है कि ईरान ने उसकी भी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। लेकिन J-35 का पाकिस्तान की फ़ज़ाइया में शामिल होने की ख़बर और इसका ऑप्शन, जिस पर उन्होंने कहा कि इस पर मज़ीद काम जो है वो किया जा रहा है, और ये ऑप्शन उस वक्त हमें दस्तयाब होगी जब हमें इसकी ज़रूरत होगी। तो इससे अंदाज़ा होता है कि ये कितनी जल्दी पाकिस्तान के पास आएगा।
پاکستان میں آئے نہ آئے لیکن چائنا کے جو میڈیا ہے اس نے کچھ تصویریں جاری کی ہیں جن میں اس J-35 کے ایکسپورٹ ورژن کو دکھایا گیا ہے، یعنی اس میں جو جہاز دکھایا گیا ہے اس پر چائنیز آرمی کا یا چائنیز ایئر فورس کا لوگو نہیں ہے، بنانے والی کمپنی کا جو ہے لوگو ہے۔ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کے مطابق چینی سرکاری، میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں، چینی سرکاری نشریاتی ادارے CCTV کی جانب سے جاری کردہ ایک کلپ میں J-35A کا جو ماڈل دکھایا گیا ہے جس پر سیریل نمبر 001 ہے، اس پر چینی فضائیہ کے بجائے ملک کے سب سے بڑے ملٹری ایئر کرافٹ مینوفیکچر ایویشن انڈسٹری کی کارپوریشن آف چائنا کا لوگو بنا ہوا ہے۔ یہ جہاز آج سے پہلے کسی دوسرے ملک کو نہیں دیا گیا ہے، اس کو کہیں ایکسپورٹ نہیں کیا گیا ہے، اور اس کا اگر ایکسپورٹ ورژن دکھایا گیا ہے تو یہ ایکسپورٹ ورژن جن کے لیے دکھایا گیا ہے طارق غازی نے وہ بھی جو ہے سوال حل کر دیا ہے کہ یہ پاکستان کو یہ آپشن دستیاب ہے، اور پاکستان اس کے علاوہ بھی پاک فضائیہ اس کے علاوہ بھی اپنے JF-17 تھنڈر کو بھی اپ گریڈ کر رہا ہے، یعنی اب اس کو بھی 5th جنریشن کی طرف ہم لے کر جا رہے ہیں۔ گو اس کے لیے جو کام ہے وہ تیزی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی بہت سارے مراحل طے کرنا باقی ہوں گے، یہ بھی انہوں نے کہا۔ اور پاکستان آنے والے دنوں میں جو ہے یہ جہاز بھی اپ گریڈ کر لے گا، اس کے ساتھ ساتھ J-10C کے بھی نئے جہاز جو ہیں وہ آ جائیں گے، نئے جو ہیں ایئر ٹو ایئر میزائلز جو BVRs کہلاتے ہیں وہ بھی دستیاب ہو جائیں گے۔ پاکستان کیا سے کیا ہونے جا رہا ہے، پاکستان کی فضائیہ اس کی دھاک پہلے ہی بھارتی فضائیہ پر بیٹھی ہوئی ہے، ان کا تیجس گر رہا ہے اور ہمارا JF-17 تھنڈر فلائی کر رہا ہے، اور اس فلائنگ کے نتیجے میں پاکستان کی ایئر فورس کو دنیا کی نمبر 1 ایئر فورس کہا جاتا ہے، اور یہ دنیا کی نمبر 1 ایئر فورس جو ہے اگر اس کے پاس 5th جنریشن کا جہاز J-35 آ گیا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر بھارت جو ہے کبھی اس طرف کا رخ، ویسے رخ تو ابھی بھی نہیں کرے گا، جتنی اس کو مار پڑی 1 سال پہلے آج ہی کے انہی دنوں کے اندر ہم جہاز گرا چکے ہوتے۔ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 7 کو 6 اور 7 کی درمیانی شب یہ مارکا ہوا تھا جس میں پاکستان نے اس کے 8 جہاز جو تھے گرائے تھے، اس کا S-400 تباہ کیا تھا، اور یہ پاکستانی ایئر فورس کا وہ کارنامہ ہے جس کو صدیوں یاد رکھا جائے گا، اور جب بھی ضرورت پڑی پاکستان اس کو استعمال کرے گا۔ J-35 کے حوالے سے ایک بڑی خبر تھی، میں نے کہا آپ سے ڈسکس کر لوں۔ 5th جنریشن کا فائٹر جیٹ جو کہ چین کا تیار کردہ ہے وہ جلد پاکستان کی فضائیہ کا حصہ بن جائے گا، اور اس کے آنے سے جو ہے پاکستان انتہائی محفوظ ہو جائے گا۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق ایئر کوموڈور رضا حیدر نے کہا ہے کہ اس کا ایک پائلٹ جو ہے فرسٹ کلاس فرسٹ شاٹ فرسٹ کل صلاحیت مل جاتی ہے، فرسٹ کلاس فرسٹ شفٹ فرسٹ کل کی صلاحیت جو ہے اس ایک جہاز کے آنے سے مل جائے گی۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہمارا دفاع اللہ پاک کے کرم سے محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور اس کو مزید مضبوط بھی بنایا جا رہا ہے۔ طارق غازی نے یہ بات کر کے ہمارے دل جیت لیے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔